Salut chers étudiants, ce sera la dernière séance concernant les puissances à Al-Qiwa. Bon, l'exercice 3 nous dit, en première question, soit le nombre x est égal, comme vous voyez, à simplifier x. Et pour simplifier x, on va faire notre couleur. X est égal à 3 à la puissance 3 multiplié par 10 à la puissance 4 à la puissance 2 à la puissance 2. Donc, c'est 10 à la puissance 4 fois 2. C'est 10 à la puissance 8 multiplié par 5 multiplié par 10 moins à la puissance moins 6. Et cette division sera une multiplication, mais on change le signe de l'exposant. 6 sera moins 6. C'est la première étape. On a ce nombre, 3 à la puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3, c'est 27. On va placer ce 5 près de 27. Ensuite, on a la même base, 10, 10, 10. Ce sera la base 10, mais on va ajouter tous les exposants, on va les additionner. يعني غنديرو نفس لا باز هي 10، يعني القاعدة 10، وغنشدو هداك الأس 8 والأس ناقص 6 وناقص 6 كنجمعهم، إذا 8 plus moins 6 plus moins 6. Ce sera 27 fois 5, c'est 135, multiplié par 10 à la puissance. On a 8 plus moins 6, c'est 2. 2 plus moins 6, c'est moins 4. Voilà, on a simplifié le nombre x. La deuxième question, écrire x en notation scientifique. On a déjà trouvé x, c'est égal à 135 fois 10 à la puissance 4, mais ce n'est pas une notation scientifique, car ce nombre est plus grand que 10. On sait que la notation scientifique doit avoir ce nombre A. En général, ce A devra être entre 1 et 10. Donc, on va faire une division de ce nombre par 100, car on a 5, on a 3 chiffres. Donc, 135 sera 1,35 fois 10 à la puissance 2، يعني في 100. يعني 135 رجعناها 1.35 في 100. 10 à la puissance 2 هي 100 fois 10 à la puissance moins 4. Donc, sera من جبدنا هاد 100 باش نوضح لكم. من جبدناها يعني عندنا كنحسبوا 1 2، إذا درنا 10 على البيسونس 2، 1 2، وكنديرو هنا لا فيرغول هنا في هاد البلاصة. إذا نكمل دابا نوضح لكم. multiplié par 10. هنا عندنا l'exposant 2 plus moins 4. Donc ce sera 1,35 multiplié par 10 à la puissance moins 2. Et voilà l'écriture scientifique ou bien une notation scientifique. Pour la deuxième question, trouver le nombre entier naturel. قال لك ابحث عن العدد n هو عدد أو عدد طبيعي. إذا عدد أنتي ناتيريل هما هذوك الأعداد اللي صفر 1 2 هما غاديين كيكونوا أعداد طبيعية 2 3 4 5. إذا اش غندير هنا كتلاحظوا لا باز 2 هنا لا باز 4. إذا هاد 4 غنرجعها، هاد 4 بوحدها غنرجع 2 على بويسونس 2 et tout à la puissance n plus 3. كتلاحظوا دابا ولا عندنا نفس لا باز. إذا نحاول نشوفوا هنا نكملوا هنا. عندنا 2 على puissance 2
هي 4. إذا 2 على بويسونس 2 2 على بويسونس ان بلس 3 بحال غنشد هاد 2 ونضربها في ان بلس 3 غتولي 2 على بويسونس 2 فوا ان هي 2 بلس 2 فوا 3 سي 6. On a ici 2 على بويسونس 12. إذا هنا اش كنلاحظو أن هاد ندير واحد لاكولور أخرى. إذا هاد لاباز مشات اش تبقى 2 دوزيام بلس 6 ندير هنا دوزيام بلس 6 est égal à 12. هنا c'est une équation d'un seul inconnu هي n. إذا دوزيام est égal à 12 وهاد 6 غتمشي هنا تولي موان 6 غتولي 12 موان 6 هي 6. Donc n est égal à 6 sur 2. Donc n est égal à 3. Donc le nombre c'est 3. إذا نقدرو نديرو بهاد لا ميثود. كاين ميثود أخرى نخلي هاد 4 نخليها ونرجع هاد 2 هي اللي نرجعها 4. كندير ليها غندير ليها 2 على بويسونس 12 غتولي هي 2 على بويسونس 2 2 على بويسونس 6 غتولي 4 على بويسونس 6. إذا هاد 4 هي هاد 4 غتولي ان بلس 3 يتيكال على 6 وغتلقى نفس لو نومبر هو 3. نشوفو لا ديرنيير كيستيون. إيكغيك يتيكال 9 ان فوا 3 ان بلس 2 سير 27. نحاولو نديروها هنا. إذا هاد 9 نرجعوها 3 على بويسونس 2 2 على بويسونس n multiplié par 3n à la puissance n plus 2 sur 27, c'est 3 à la puissance 3 car 3 fois 3 fois 3 c'est 27. إذا نكمل هنا 3 à la puissance 2 à la puissance n هي 3 à la puissance 2 fois n multiplié par 3 à la puissance n plus 2 ونديرو هاد القسمة هادي نرجعوها une multiplication. multiplication إذا تولي 3 هاد لاباز تبقى ولكن l'exposant غيولي موان 3. إذا نكمل. إذا هنا عندنا نفس لاباز هو 3 3 3. إذا تولي 2n plus n plus 2 moins 3. إذا هنا عندنا هي 3 على بيسونس عندنا 2n plus n هي 3n moins 1. Voilà le résultat.